Hello and welcome everybody to this live all about having it all, family, business, and creation. And it's going to be in Spanish and English. So Chris is going to translate everything for us. Bienvenidos, este es nuestro en vivo sobre teniéndolo todo, familia, negocio y creaciones. Yo soy Cris Moreno y voy a traducir. So Carolina and Carolina's also, you're a CF as well now, right? No, I'm a BF. I'm CFMW. Okay, so Carolina's a bars facilitator, taken many classes with Access. And we just met this year and had talked about creating and having a family. Ok, so Carolina Rubiano es certificada en facilitación de barras, de cuerpos y facelift. Y ella va a hablar también sobre la familia, los negocios y las creaciones. Carolina, do you want to talk a little bit about that? How we chose this topic? ¿Quieres hablar sobre cómo escogiste este tema? Sorry, I was going to interrupt you, Chris. Yes, I would love to talk about it. In May, we decided to create a bars class here in Atlanta with Emily. Me encantaría hablar de este tema. Nosotros con Emily hemos creado la clase de barras en Atlanta. And it was back in May, and we were super excited about it. And then some family situation on each side started happening. Nosotros estábamos muy ansiosas y felices de crear esta clase y comenzaron a suceder un montón de cosas de familias. My first idea was like, it's okay, we're going to do it, no problem. And Emily, we totally said, how about we just change it? Mi primera idea fue, ok, hagámoslo. Y luego Emily dijo, ¿por qué no lo cambiamos? When she said that, my body was like, yes. But my mind was... Cuando ella dijo esto, mi cuerpo estuvo y dijo yes. Y luego mi mente... Mi mente dijo, oh, pero qué tal que esto sea... Oh, said, then it said, my mind said, sorry, I'm mixing Spanish and English. What if this is an implant, a distractor implant? Pero mi mente dijo, ¿qué tal si esto es un implante distractor? So I asked Emily, and what was her opinion about it? Entonces le pregunté a Emily cuál era su opinión al respecto. And would you like to share it with us, Emily? Which I loved your answer. You have to remind me what my answer was. I don't remember. ¿Quieres recordarnos cuál fue tu respuesta, Emily? Tendrías tú que hacerme acuerdo porque no me acuerdo cuál es la pregunta. I loved it because she says, it's our choice. So I always thought that when we put family before that, or according to Access, when you put family before creation or work, you were distracting from your creation. And I was like, are we distracting? And she says, no, this is our choice. Cuando yo le hice esta pregunta a Emily, Emily me contestó que en realidad no, que es nuestra elección, que cuando nosotros creamos una clase de barras y viene otro tema, solamente toma una elección para cambiar. And so in that moment, I understood that family, when you put family, you include family in your choices, it's bigger and it's easier because then we move to July, the class, and everything has been way easier. Entonces yo entendí que cuando nosotros ponemos a la familia y la incluimos dentro de nuestras elecciones, entonces nuestra creación es mucho más grande. And I'm glad you reminded me of that. It's one of the things in this reality that you're supposed to put one thing first all the time, like family or your job or your partner. But that's not really how it works. Me alegro mucho que me hayas recordado de esto, porque en realidad siempre estamos acostumbrados a poner otras cosas frente a nuestra elección y no siempre es el caso. Yeah, because with that, you don't have choice. It's always like, I must put my family first, or I must put this first. And then you lose
the ability to choose what would actually work in that moment. Y cuando hacemos esto, nosotros siempre estamos poniendo primero, ya sea a esa clase o a la familia o otros aspectos primero, y eso nos limita de seguir creando con facilidad. Because I think when we were planning our first one, I know you were about to travel and I was like just finishing another class and I was like, maybe I could squeeze it in, but it was going to be difficult for both of us. Cuando nosotros comenzamos a planear la primera clase, tú estabas yéndote de viaje, yo también estaba tratando de meter e incluir esta clase entre mis actividades. Yeah, so even though we had planned it, it wasn't light. And like as you move forward, the energy may change in things. So you have to always be willing to change what you're choosing as well. Mientras nosotros estábamos planeando esto, la energía comenzó a cambiar y nosotros elegimos cambiar con la energía y honrar eso. And I remember we moved it and I had a day to spend with my girls and time to relax that I really required. Y así nosotros movimos la clase, yo tuve mi extra día para pasar con mis hijas y todo funcionó. And then, like you said, we moved the class to July. It's actually coming up in a couple weeks in Atlanta. And it's just been total ease and creating itself. Y en realidad, gracias a esta elección, nosotros movimos la clase para julio en Atlanta y eso ha hecho que se cree esta clase con mayor facilidad. So Carolina, like, I love that you brought it up. And what else are you aware of with it? Or have you kind of learned from like the creation with having it all? Yeah. Carolina, me alegro que lo hayas traído a colación. ¿Y de qué más estás tú consciente que no estamos reconociendo para hacer estas creaciones? You know, like really this family creation, changing, not sticking to the plan really moved me. En realidad, todo este tema de la familia, las creaciones, cambiar las cosas, realmente me puso inquieta, me movió. And I started thinking a lot of things. And one, I loved it. I got this consciousness. Y lo primero es que pensé en muchas cosas y la primera conciencia que tuve es que me encantó y amé esto. And I understood that I think we have learned about, especially as women, that it has to be or family, or work, or creation. Y algo que también entendí es que como mujeres siempre estamos poniendo o la familia, o la creación, o los negocios. And basically, we have been raised in different ways, and some of us are in the positive polarity, like kind of like accepting and aligning to, yes, we have to stay home or whatever, and that's the right, and then it's good for the kids, or in the negative polarity, rejecting and reacting to, no, we have to work. So few times we're really choosing. We are going to one or another polarity. Y la verdad es que me he dado cuenta que nosotras, de la forma en la que crecimos, hemos siempre ido a dos polaridades diferentes. La de la positiva, en donde siempre digo sí, y así quedé, y así armé, y esto es lo que voy a hacer. Y la otra, o la negativa, la polaridad de esta negativa, donde tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, y se hace pesado. And I think the way out of that is always just to ask the question. Y pienso que la forma para salirte de esa energía es siempre hacer una pregunta. And like one of my favorites is, where can I put my energy that will create the greatest future? Y la pregunta mía favorita es, ¿en dónde puedo poner esta energía que creará un mejor futuro? And that could be like for the day or for this hour. And I look at, is it my body? Is it my family? Is it a certain project at work?
Y esto puede ser esta pregunta para el día, para la hora. Puedo preguntar si esto funciona para mi familia, para mi negocio, para qué en este momento. And when you ask that and actually look at the energy and choose with that, then everything gets greater. It's not just like maybe family requires my attention, but it allows everything else to work too. Y cuando haces esta pregunta, te permite realmente entrar en conciencia de cuál es la energía que requiere tu familia o tu negocio o el proyecto que estás haciendo cuando te das la oportunidad de elegir y de cambiar. Yeah. Like I know for me, a lot of times if I have a long to-do list and I think with my head that business needs to come first, but I don't put any energy with my body or my family, and I know that would create more, then nothing works. Yo muchas veces tengo una lista muy larga para hacer cosas y en eso me enfoco sin tomar en cuenta a mi cuerpo, a la familia y a otras cosas. Yeah. So it's so much for me, at least, to have everything included all the time. And then to ask a question of what requires my attention and where can I put my energy? Y por esto para mí funciona mucho mejor incluir todo en lo que hago, así haciendo la pregunta de en dónde puedo estar la energía para esta creación, para crear un mejor futuro. Okay, Emily, I have a question for you. True confession. Do you really ask dynamically? Or Emily, tengo una pregunta para ti. ¿Realmente haces las preguntas dinámicamente? Now I'm more aware of the energy all the time. So I'm sort of but I am being in that question all the time and following the energy of what's going to work. Ahora soy más consciente de la energía y entonces ahora las utilizo más porque sé eso me lleva a qué es lo que mejor va a funcionar. So that's more in my like daily life. I know the energy of trying to make myself do something. And so now I instead like be that energy of that's heavy. Okay, where can I put my attention that's light and just choose towards that? Entonces, por esto, ahora en mi vida diaria, soy más bien soy la energía de esta pregunta de en dónde tengo que poner mi atención en este momento. But like with our class, for example, that I really asked a question because it's like, here's the class on this date. And then it's like, okay, if we moved it, what would that create? If we leave it here, what would that create? Cuando nosotros estábamos creando la clase, yo realmente hice una pregunta. Si es que la movemos, ¿qué va a crear? Si es que no la movemos, ¿qué es lo que eso creará? And then when asking that, like, I don't know about you, but it was so much lighter to move it. So now I just trust that. I know even if we have to change plans and change dates, if it's lighter, I know it's going to create a greater future. Entonces, cuando yo pregunté, realmente era mucho más ligero mover la clase. Y por eso es que ahora sigo mi ligero y pesado para que eso cree un mejor futuro. Emily, and how did you transition from not asking, because I bet before Access you did not ask or you were not the question, then you got into the idea and now you are the question? Emily, ¿cómo tú hiciste esa transición de solo hacer preguntas o de ser la energía de la pregunta? ¿Cómo hiciste esa transición? Using questions, like practicing and using questions and getting out of my logical thinking. Realmente haciendo preguntas, practicando las preguntas, saliéndome de la mente lógica. Because I've been playing with the Access tools for 10 years. So like you said, this was not an overnight process. He jugado con Access y sus herramientas durante 10 años. Entonces, como dices tú, no fue de la noche a la mañana. Fue con mucha práctica. And then so we have hope. Yes, y'all, yes. Entonces, tenemos esperanza. Sí, sí la tenemos. And I was going to say with that, you know, there were many times where
I chose something with my mind, even though it was heavy. And I learned from that because it never turned out well. Y de hecho, hubo muchos momentos que yo elegí desde la mente y eso lo hizo muy pesado. Entonces, eso me enseñó la lección. So it's not about getting it right, but it's like every time you make a choice, you're gonna learn something. You're gonna get more awareness from it. Entonces, no se trata de solamente hacer las cosas bien, sino que cuando haces la elección y la pregunta, entonces vas a comenzar a crear situaciones que son ligeras y que crean más. Yeah. So it's being willing to ask these questions like, okay, if I choose this, what will the future be like in 5 years? And don't try to get it right. Just actually ask and make a choice and then see what shows up. Y en realidad es estar en permisión, es estar dispuesta a hacer la pregunta y no enfocarte en estar correcta o incorrecta, sino en estar dispuesta a hacer la pregunta para que cree un mejor futuro. Yeah. And the more you do that, the more that being the question and that energetic awareness will start to show up. Y mientras más haces esto y estás en la pregunta, más tu conciencia y tu capacidad de reconocer esas conciencias se hacen más fáciles. Because I don't know if this is a phrase in Spanish, but we say, because in hindsight, our vision is 2020. Like when you look at the past, it's a lot clearer to see what was going on when you chose something. Porque no sé si esta frase en español, que tienes la visión 2020, que cuando ves hacia atrás, tú ves exactamente qué es lo que hiciste. Yeah. So it was easy to see those places like, oh, that's where I was choosing from my head, even though it was heavy. And that happened. Y eso me permitió a mí reconocer, porque lo elegí de esa manera, es que salió de tal manera u otra. Y entonces eso pasó porque elegí desde la mente y no desde la energía de la pregunta. Yeah. So the more I asked questions, the more I got my bars run, the more I became familiar with the energy of like, that one, that's lighter. Let's go there. Entonces, mientras más hice las preguntas, mientras más me corrí las barras, mientras más fui la energía de la pregunta, entonces fui siempre ligera en mis creaciones y me sentí mucho mejor. Emily, and I love that you mentioned the bars because I'm a former industrial engineer, so it has been extremely hard for me to let my mind go. So Go ahead. No, go ahead. Emily, me encanta que hayas mencionado las barras porque yo soy una ingeniera de profesión y para mí no estar en la mente fue muy difícil. And with time, it's been changing. And if I got to this point that I can perceive energies and so on, everybody can do it. Y con el tiempo, esto ha ido cambiando y si yo he sido capaz de percibir las energías, entonces todos pueden percibir las energías. But definitely in my case, running bars often, I try to do it every week or every 2 weeks, made the change. Y en mi caso, el correrme las barras muy seguido, lo hago una vez por semana, es lo que amerita este cambio. Oh, for me too. For me too. I was a mind on legs, I used to say, because I also have a science background. Yo también tengo un background, una profesión de ciencias y para mí también las barras han creado este espacio. So, first question, how many times or how often do you run your bars? And second, what else, other than being in the question, bars, made the change or help you to speed up the change? Ok, entonces, además de las barras y de estar siempre en la pregunta, ¿qué más te ha ayudado a hacer este cambio?
it's so different for everybody. How often you'd like your bars run and when or what will change. Like you can never, it's different for everybody. Esto es muy diferente para cada uno. El cuántas veces tienes que correrte las barras o no realmente es único para cada persona. But for me, when I found the bars, it was the one night a week that I got to go get my bars run while my husband at the time watched the girls because they were really little at the time. Para mí al principio era una vez a la semana, mientras mi esposo anterior les cuidaba a las niñas. Me corría las barras una vez por semana. So once a week, and then I literally read every access book I could find and all the free videos on YouTube so I could get all the tools and questions. Y la verdad es que me leí absolutamente todo lo que está impreso y los libros de Access y me vi todos los videos gratuitos que hay en YouTube y en cualquier canal de social media. And that's what started to change everything. So it really is like your choice. It was those actions, but I knew I wanted to choose something different, like something greater. Eso fue todo lo que cambió, eso fue todo lo que hice. Fue realmente elegir tomar acción de leer los libros, de ver los videos, que es lo que cambió y me dio este cambio. Because at that time, to choose one day a week to go away for 3 hours was a big choice for me. I was a stay-at-home mom and never left my kids. So I had to really make that a priority of, hey, I'm getting my bars run once a week. This is important to me. Entonces, para mí, esa elección de elegir una vez por semana por 3 horas era muchísimo, era una elección difícil de hacer. Y en verdad tuve que hacerle prioridad para seguir continuamente corriéndome las barras. Yeah. So it's like for everyone watching it, like what works for you? Like what could you choose with bars and using questions? Everyone has a different frequency or amount, but like what works for you and what could you add in now? Y realmente es todo lo que funciona para ti. Todos tenemos diferentes frecuencias, todos tenemos diferentes reacciones y qué funciona para ti. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Emily, and I love that you were talking about your family and that you put yourself first, which is super hard for all moms to do. Emily, me encanta que hayas mencionado lo de la familia y que te hayas puesto tú primero, lo que para mí y para nosotras es muy difícil hacer. And I would like to pick your brain. I have this point of view / awareness that you're thinking that you're investing in yourself, but when you're changing, your energy is changing and your family and your house dynamics change, even if they have no idea what you're doing. What do you think about it? Y voy a rebuscar un poquito en tu mente ahora, porque invirtiendo, yo he recibido la conciencia que invirtiendo en mí puedo hacer estas elecciones y dejar a mi familia. Caro, ¿estaba bien esa parte? ¿Dejar a la familia? I'm going to say it in Spanish. Tengo un punto de vista / awareness que cuando uno invierte en uno, en la conciencia, aunque la familia alrededor no esté haciendo access y demás, uno es ese espacio para que hayan más cambios y más facilidad en la misma familia. Entonces está invirtiendo en la familia. ¿Qué opina Emily al respecto? Gracias, Chris. Yeah, I think especially with kids and with family, it's not what you say, but it's what you're being that is the greatest influence on the household. No es, especialmente con niños pequeños en la casa, no es lo que haces, sino lo que eres. And we get told as moms, like, oh, if you choose for you, that's selfish and it's going to hurt your kids. But that is such a lie. Y nosotros nos dicen como mamás que cuando escoges para ti estás siendo superficial y eso no es más que una mentira. I know with my girls, one of the gifts that
I know it is for them is when I choose an hour for myself and get my bars run. I'm more relaxed. I'm happier at home, a better mom, and they get the benefit of that. En mi caso con mis hijas, el regalo que es para mí correrme las barras y hacer estas cosas, simplemente significa que voy a ser una persona más feliz en mi casa y que voy a ser una mejor mamá. And then they also get the gift of seeing me not talk about choosing for you, but they see me choose that. They see me travel. So these young women are learning, oh, like I can actually choose for me and create my life that way. I don't have to make it about everybody else. Y esto hace que ellas reciban ese regalo y que aprendan porque me ven a mí elegir para mí y viajar y eso. Y como niñas jóvenes van aprendiendo a elegir para ellas primero. I love it. And I would like to share something that I saw between you and your girls. Yeah. If that's okay with you. Yeah. Y yo voy a compartir algo que yo vi entre tú y tus hijas. When you came for SOP, intro of SOP here to Atlanta last May, I think, or I forgot when it was. Sometime. Viniste a la clase de SOP en mayo. Your daughter entered the room. You were checking if the room was fine. We were discussing about the class, and you told me that your daughter's friends learned recently that you have a TikTok and you have social media and that you are very popular or you have a lot of followers. Y cuando tu hija entró al cuarto donde estábamos hablando y ordenando lo de la clase, tu hija entró y habló sobre tus cuentas de TikTok y de social media y que eras muy popular. And you mentioned that she was embarrassed that all her friends saw this different mom. Y mencionaste que tus hijas vieron una mamá diferente. Que les da un poco de pena que su mamá fuese diferente o que estuviera tan exposed o algo así. Sí. That's what you said, but what I saw in her face is that she's really proud and that she's seeing that there are different choices, that she can make different choices, and I really, really, really loved it. Pero lo que realmente vi en su cara era que simplemente ella estaba más bien orgullosa de las diferentes elecciones que tú has hecho. Thank you. I love that. I love that example because, of course, as a teenager, she's going to say she's super embarrassed that her friends can find me on TikTok. Muchas gracias por dar ese ejemplo, porque como una adolescente, ella podría sentir mucha pena o estar avergonzada de que su mamá esté haciendo tantos TikToks y esté en social media. But you're correct. Like at the same time, I get the energy of she's kind of like proud of me too. Pero Totally. tienes razón, yo recibo la energía de ella, de que está muy orgullosa de mí. Totalmente de acuerdo. And I've heard her talk with some of her other friends that she's made at classes. So their parents also facilitate access. Y la he escuchado hablar con sus amigos, donde sus padres también son facilitadores de Access. They kind of get together and laugh and they say, oh gosh, what do you say your mom does? Like, I don't know. I just say she's a motivational speaker. Y ellos se juntan y se preguntan, ¿qué es lo que dices que tu mamá hace? Y uno de ellos dice, no sé, yo solo digo que es una es una persona que hace charlas de motivación. Yeah, and it's funny to see them talk because in that you can kind of see that they're like, oh, I guess that's kind of cool. We're not, my other friends think it's weird, but it's actually kind of fun. Y es muy divertido ver cómo entre ellos interactúan y comparten lo que cada madre hace y es muy divertido. I love that story because my kids didn't know how to explain what I do. I cannot explain either. Me encanta tu historia porque mis hijas realmente no saben cómo explicar lo que yo hago, ni yo sé cómo explicar lo que hago.
But now her friends are requesting sessions. So my daughters were like, "What? It's not weird. Actually, you want it?" And it's been like even surprising for me. Pero ahora las hijas de mis amigas están pidiendo sesiones conmigo y para mí es muy sorprendente. Las amigas de mis hijas. Las amigas de las hijas están pidiendo las sesiones. And I think that's such a great example of this. When you include everything, like there are your kids' friends asking for sessions because you don't have to separate family, business, creation. Y eso es lo ideal, cuando incluyes todo, en donde tú no tienes que separar la familia, los negocios y las creaciones. But I have to confess that I did separate at the beginning because I didn't want to be the Latin witch mom in the school. Pero tengo que confesarte que por un momento sí separé porque no quería ser conocida como la bruja latina en el colegio de mis hijas. But energy moved and everybody knows and everybody's fine. Y la energía se movió y la gente lo hizo y se enteró y todo está muy bien. It's a lot more interesting to be the Latin witch mom. I would imagine more kids would be interested. Es mucho más interesante ser la bruja latina de las mamás. Es más interesante ser esta bruja latina. And you might get some more judgment too from some of the other parents, but that's okay. Like that's you being willing to show up differently. Y recibirás un poco más de juicios de otros papás, pero eso está bien. Está bien que estás eligiendo hacerlo tú de una manera diferente. So what would it take that we include everything and we have everything? Yeah. ¿Qué tomaría para que incluyéramos todo y para que podamos tener todo? Well, I would love to invite anybody that's watching this or the replay, like to come hang out with us and meet. Like Caroline and I are co-facilitating a bars class together in Atlanta on Saturday, July 15th. Y bueno, con esto quiero aprovechar a todos los que están viéndonos ahora o en línea, que vengan a jugar con nosotras. Hemos creado la clase de barras en julio 15 en Atlanta. And it's funny, Facilitando con Carolina. See, and I had asked the girls, I said, don't you want to come down and we can go shopping afterwards or before because it's summer? And they said, no, we're just going to stay home. And I respected that choice too. Y yo les pregunté a mis hijas si quisieran venir a Atlanta para irnos a shopping y para irnos de compras. Y ellas eligieron que no, muchas gracias, nos quedamos y yo voy a respetar su elección. So what if we could be that, like empower our kids to know that their choices, like they get to choose what they do, and then they can see what it creates and if it works for them or not. ¿Y qué tomaría para que nosotros podamos empoderar a nuestros hijos para que ellos elijan, para que ellos hagan sus elecciones y ellos mismos se den cuenta si eso crea más para ellos o no? And then same for us as parents. Like I'm still choosing, to drive down the day and do the class because I would like to, and that can all still be included. Y por eso, así de igual manera nosotros honrar nuestra elección y nuestras elecciones, yo elijo manejar e ir a dar la clase porque eso va a crear más para mí. And what kind of future can we create by honoring our choices and showing that to our kids, that they can honor their choices and it's not the end of the family or their life or whatever. ¿Y qué futuro crearíamos si les enseñamos a nuestros hijos a honrar sus elecciones para crear un futuro mejor? Yeah, it's a different way of parenting and creating your life, but it is so much more powerful in the long run because you actually learn how to choose. Es una manera muy diferente ahora de crecer a nuestros hijos, pero también es una manera muy poderosa de honrar su elección. Cool. So I'm sorry. Oh yeah, go ahead. I was just going to put the link. Yeah.
Oh, I was going to put up the little website, but it won't show. I'll put it in the chat. If you guys want to learn about the class, they can go to EmilyEvansRussell.com/bars. And I'll put that in the chat, or find us on the Access website too. Que si ustedes quieren encontrar este live, pueden buscar en EmilyRussell.com y en el website de Access. And we would love to have all of you from Atlanta, around United States. Just follow the energy, join us. It's going to be a super nice day, and hopefully we're going to get to enjoy 2 sessions, giving, gifting, and receiving, and new consciousness, new space, new questions for everybody. Y yo les invito para que se unan a nosotros y sigan la energía de este hermoso día donde van a recibir 2 sesiones y van a regalar 2 sesiones. Y así podemos todos jugar juntos y crear en esta clase. Yeah, that's the gift of a bars class. You get 2 sessions. So, and if you've taken a class, it's always repeat price. It's like the best deal in the world for a fun day, and you get your bars run. Eso es lo maravilloso de las clases de barras, que es una clase que si es tu segunda vez, pagas la mitad de precio y juegas y recibes 2 veces y das 2 veces. Y realmente es una de las clases más divertidas que hay. Thank you guys so much for chatting. Thank you. I love everything that we discussed, and I love that you were so open to sharing your ideas, or I forced you to share your stories. Muchas gracias por tener esta charla con nosotros, y Carolina le contestó a Emily que muchas gracias por permitirnos picar un poquito en su cerebro y en su mente y por compartir con nosotros en esta noche. We hope to see you in Atlanta. Hey, nos vemos en Atlanta.